নমস্কাৰ মই উৎপল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই তথ্য লাভ কৰিছে নেকি যে তেওঁৰ ক্ষমতাৰ পৰা বিদায় হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই উমান পাই গৈছে নেকি যে তেওঁ তৃতীয় বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইবাবে আত্মবিশ্বাস আত্মসংযমহীন হৈ পৰিছে নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত যোৱা 10টা বছৰ ক্ষমতাত থকা বিজেপিৰ হাতত এতিয়া এটাই ইছ্যু হেয়া হৈছে বিৰোধীক হিন্দু বিৰোধী ৰূপে জনমানসত প্ৰতিষ্ঠা কৰা যাৰ বাবে জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নৈতিকতাৰ সকলো সীমা চেৰাই গৈ এনে এক মন্তব্য কৰিছে যি মন্তব্য কোনো সভ্য মানুহে নকৰে যোৱা 10 বছৰে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে আজি ভোট কোনবোৰ ইছ্যুৰ বাবে বিচাৰিব লাগিছিল হততে আইন আদালতৰ কথা কৈ থকা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সকলো নীতি নিয়ম উলংঘা কৰিব পাৰে কিয় এগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী সম্পৰ্কত আজি মিছা প্ৰচাৰ চলাই ভোট বিচাৰিব লাগে प्रथमे आपनालोके साइलोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की कले और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे घुसपैठियों को बांटेंगे क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा आपको मंजूर है ये ইয়াৰ উপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহিলাৰ মংগলসূত্ৰক লৈও এক মন্তব্য কৰিছে যি মন্তব্যৰ আমি বিশ্লেষণ কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুছলমানক লৈ এটা দাবী কৰিছে দেশত যেতিয়া ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়া মনমোহন সিঙে এক দাবী কৰিছিল যে দেশৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত প্ৰথম অধিকাৰ মুছলমানৰ হ'ব লাগে অৰ্থাৎ সম্পদৰ বণ্টন কৰা হ'ব সেই সকলৰ মাজত যাৰ পৰিয়ালত অধিক সন্তান আছে অনুপ্ৰৱেশকাৰী হাতত তুলি দিয়া হ'ব দেশৰ সম্পদ কিন্তু সঁচাকৈ ডক্টৰ মনমোহন সিঙে এই কথা কৈছিল নে শুনিলক কি কৈছিল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে believe our collective priorities are clear agriculture irrigation and water resources health education critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. আজিৰ পৰা 18 বছৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে যি কথা কৈছিল হেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৰ্কাইভতো উপলব্ধ আছে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে মূল কথাটো হ'ল যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে কেৱল মুছলমানৰ উত্থানৰ কথা কোৱা নাছিল মনমোহন সিঙে কৈছিল এসসি এসটি ওবিসি দলিত মহিলা আৰু মুছলমানৰ কথা অৰ্থাৎ মনমোহন সিঙে কেৱল মুছলমানৰ কথা কোৱা নাছিল এই সকলো লোকক আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত আৰ্থিক আৰু সামাজিকভাৱে পিছপৰা বুলি গণ্য কৰা হয় কিন্তু বিজেপিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচাৰতন্ত্ৰই মনমোহন সিঙৰ এই বক্তব্যৰ কেৱল হেখৰ শব্দকেইটা যত মুছলমানৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিছে সেই অংশটো প্ৰচাৰ কৰি জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ইফালে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে ব্যৱহাৰ কৰিছিল অগ্ৰাধিকাৰ শব্দটো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে অধিকাৰ শব্দটো দুয়োটা শব্দৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখেৰে এই ধৰণৰ কথা কিয় ওলাব ধৰিছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোট গ্ৰহণৰ হাৰ দেখি বিচলিত হৈছে নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেখত নাই কোনো মুতি থৌ যি কথা স্বীকাৰ কৰিছে বিজেপি সদস্যয়ো পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পালে ভোটদানৰ হাৰ যাৰ বাবে পুনৰ শাসনলৈ ঘূৰি অহাত অনিশ্চয়তা দেখা পাইছে নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নহলে যোৱা 10 বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজিৰ পৰা 18 বছৰ পূৰ্বৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এক ভাষণক এইদৰে মনে সজা কাহিনীৰে প্ৰচাৰ কিয় কৰিছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বুলি কোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা সম্প্ৰদায়ক লৈ এনে ধৰণৰ কথা কেনেকৈ ক'ব পাৰে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল নিৰ্বাচন আয়োগ ইমানৰ পাছতো কেনেকৈ হৈ আছে বিশিষ্ট সাংবাদিক ৰবিশ কুমাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্য লজ্জাজনক বুলি উল্লেখ কৰি লিখিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ পাছত কোনো লোকে নিৰ্বাচন আয়োগক বিচাৰি ফুৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগক বিচাৰিলে সাইনবোৰ্ড এখনো বিচাৰি পোৱা নাযাব ইমান দিনৰ পৰা মন্দিৰ আৰু ৰামৰ নামত ভোট বিচাৰি ফুৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে শুনা নাই নেকি কিন্তু যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ কথাৰ পোষ্ট
পোষ্টমৰ্টেম কৰি আছে মনমোহন সিঙে মুছলমানৰ হাতত দেশৰ সম্পদ তুলি দিয়াৰ কথা কোৱা বুলি দাবী কৰিছে আৰু উপস্থিত জনতাক আপোনালোকৰ সম্পত্তি আনৰ হাতত তুলি দিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনত আজি দেশত কি হৈছে এই বাতৰিটোলৈ মন কৰক এয়া এই বছৰৰে 20 মাৰ্চত প্ৰকাশিত বাতৰি পেৰিছ স্কুল অফ ইকনমিক্সৰ ৱৰ্ল্ড ইনইকুৱেলিটি লেবৰ তথ্য অনুসৰি দেশৰ 40% সম্পত্তি পুঞ্জীভূত হৈছে কেৱল 1% ধনী লোকৰ হাতত ভাৰতৰ এই আৰ্থিক বৈষম্যই ব্ৰিটিছৰ দিনকো চেৰ পেলালে মনমোহন সিঙৰ কথা কোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনা সম্পৰ্কত কি ক'ব কেৱল এয়াই নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আন এক আশ্চৰ্যকৰ মন্তব্য কৰিছে সেয়া হৈছে মহিলাৰ মংগলসূত্ৰক লৈ ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे उसकी जड़ती करेंगे जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है भाइयों बहनों ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे यहां तक जाएंगे मैं कहने প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই মন্তব্যৰ উত্তৰ দিছে কংগ্ৰেছে সঁচাকৈ কংগ্ৰেছৰ মেনিফেষ্টত এই ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে নেকি যে দেশৰ মহিলাসকলৰ মংগলসূত্ৰৰ হিচাপ লৈ মুছলমানসকলক ভগাই দিয়া হ'ব কংগ্ৰেছৰ দুই মুখপাত্ৰ সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে আৰু পৱন খেৰাৰ মুখেৰে শুনক উত্তৰ आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है असलियत यह है कि आपको मंगलसूत्र का नाम नहीं लेना चाहिए था क्योंकि एक औरत जब मंगलसूत्र पहनती है ना तो वो जन्म जन्मांतर के लिए दाम्पत्य के उस सूत्र में बंध जाती है जिसका सबसे पवित्र सबसे पावन प्रतीक मंगलसूत्र होता है इस देश के करोड़ों लोग पूरी निष्ठा से पूरी ईमानदारी से दाम्पत्य के सूत्र को दाम्पत्य के संबंध को निभाते हैं आपको मंगलसूत्र पर इतनी घटिया गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि हम औरतों का मंगलसूत्र लेकर लोगों में बांट देंगे ये सिर्फ एक जेवर एक गहना नहीं होता है ये दाम्पत्य का वो प्रतीक है जो औरत धारण करती है और पूरी निष्ठा से उस धर्म को निभाती है आप भले इसको ना समझिए लेकिन इस देश के करोड़ों महिलाओं का करोड़ों विहताओं का आपने आज घोर अपमान किया है और आपको माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को चलिए आपकी गारंटियां झूठी आपके जुमले झूठे आपके वादे झूठे अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें नहीं तो झूठ बोलना बंद करें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है न्याय नौजवानों के साथ न्याय महिलाओं के साथ न्याय आदिवासियों के साथ न्याय श्रमिकों के साथ उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है आपत्ति हो भी क्यों ना ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और आप फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए और मैं फिर से चुनौती देता हूं हमारा मैनिफेस्टो प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू कहां लिखा हुआ है मुसलमान इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है ये आपके इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है आपके जहन में होती है हमारे न मैनिफेस्टो में है न हमारे संविधान में है न हमारे दिमाग में है न इस समाज में है सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी अब 1.5 महीना बचा है